bɛɛ kunkolo cɛ mɔgɔ ɲuman. Maliyɛnw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye a n'a balimakɛ a n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe alias Gandi Maliyɛn bi an nisɔndiyalenba don an nisɔndiyalen don ka sabu kɛ son excellence colonel Assimi Goïta a ye san 1 sɔrɔ an ka jamana ɲamaya la san 1 kɛra tare ani alatanuba ye faso in bolo ani Afrique bɛɛ lajɛlen bolo o nisɔndiya bɛ an kan bi tuguni ka tila k'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la an bɔra ni kuma dɔ ye kuma min kɛra beziba yɛrɛ ye a bezi fanga bonyana TikTok sanfɛ a fanga bonyana YouTube sanfɛ a fanga bonyana WhatsApp ninnu ani réseaux sociaux fo ka se Facebook ma bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada o la kɛra nisɔndiyaba ye n yɛrɛ bolo parce que adamaden n'i kumana kuma kun ye jumɛn n bɛ ka kumakan min fɔ a ka se yɔrɔ la n b'a fɛ a ka se yɔrɔ min na an balimaw ye an dɛmɛ ka kumakan in cari fan 14 bɛɛ lajɛlen o ye nisɔndiyaba ye an bolo parce que émission min bɛ sigi 1 heure de temps soit 1 heure 20 minutes k'a fɔ k'i bɛ taa dɔ tɔ o kɔnɔ min ye 30 secondes soit 1 minute ye ou bien 2 minutes ye a b'a yira k'a fɔ a tigilamɔgɔw o y'u ka baara de bila ka sigi k'an ka émission lamɛn mɔgɔ min b'i ka émission lamɛn o tigilamɔgɔ o sara tɛ an bolo an b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ kɛra sabu ye ka kumakan in bila kumakan in tɛ dɔ wɛrɛ ye Boubou Mabel le grand Boubou ni a fɔra ko Boubou bɛ kuma cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen b'u ka baara bila ko Boubou bɛna kuma ka sababu kɛ ko jamana kanu bɛ Boubou la a ye kumakan dɔ fɔ ko an bɛna Mali tile fɛrɛ Canada ma a kumakan ye bezi créé n yɛrɛ kɛra sabu ye mun y'a bila n ka TikTokiw sanfɛ WhatsApp groupew sanfɛ n y'a bila yen ka tila ka bila n ka page sanfɛ n y'a ye fasoden caman fana ka page sanfɛlaw la n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw barikada nin b'a yira k'a fɔ émission in a lamɛnlen don kojugu mɔgɔ minnu bɛ sigi ka an lamɛn foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi émission in ni Ala sɔnna émission titre yɛrɛ an y'a kɛ comment vendre le soleil tile a bɛ se ka feere cogo di Boubou bɛ na a da don o la an bɛ tile feere cogo min na ka se ka détail ba di fasodenw ma an ka thème filanan bɛ na kɛ son excellence colonel Assimi Goïta a ye san 1 sɔrɔ jamana marabaga yala bi jamana président yala bi an b'a fɔ k'a barikada an ka thème filanan Boubou bɛ na a da don o san 1 kɔnɔ ka détail di fasodenw ma an ka thème sabanan bɛ na kɛ Boubou yɛrɛ ka spécialité jamana kɔnɔdenw n'a ye min fɔ tension tigiw ka tension bɛ ban jabɛti bɛ mun na olu ka jabɛti bɛ ban n'i tagara Mali fan fan restaurant na boutigiw la bangiw kɔnɔla la fan bɛɛ i b'a sɔrɔ émission kuma de bɛ mɔgɔw da Gandi aw ka émission ka di émission bɛ ka lamɛn o ye alatanuba ye n b'a fɔ Boubou ye hali bi a ka cɛsiri de b'a to fasodenw bɛ an tanu nin tɔgɔ in na o bɛ na kɛ l'exploit de l'armée malienne armée bɛ ka monter en puissance thème sabanan Boubou bɛ na a da don o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ nka hali bi sani ka don kuma kɔnɔna la ka kuma di Boubou ma an partenaire dɔw de bɛ yen mun nalen don k'u cɛsiri an bɛ ka baara min kɛ k'a baara nafa ka bon k'a kumakan kana dan an kɛlɛ ma mun bɛ k'an ka émission tigɛ k'a bila groupe WhatsApp sanfɛ mun bɛ k'an ka émission bila TikTokiw sanfɛ mun bɛ k'an ka émission bila o ka page sanfɛ fo ka taa se radio partenaires fana ma o radio fɔlɔ ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani radio Daɲɛ FM ale bɛ Nara Cikan FM o bɛ
Kolonjeba, Miracle FM ale be Buguni, radio Genekan ale be Fana, Fladugu FM ale be Kasaro no be Kitafe, radio Wasulu ale be Yanfolila, radio Wateni FM ale be Nyena no be Sigasofe. Ni radio nunu ka taa se TikTok ma, ka taa se groupe WhatsApp ma, ka se page yɔrɔ ma Facebook sanfɛ. Nunu b'u ka baara bila, dɔw b'a bila en intégralité, dɔw bɛ yɔrɔ dɔw bila mun bɛ basic créer ka se ka bila pour que an kumakan ka se ka dɔn. An b'u fo k'u barikada, mun ye tileko kuma fɔ, foli fanba n b'a di olu ma parce que olu kɛra sabu ye dɔw tɛ an ka émission dɔn mais u ye émission na kodɔn ka sabu kɛ tileko ye mun fana y'a bila n b'o olu fana fo. Ni an bɔr'o la an bɛ an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen fo. Sponsor mun fana y'a ye k'an bɛ ka jamana joli kuma de fɔ, an bɛ ka jamana dɛmɛ, ka an dɛmɛ ka musokaw ta k'a di an ma min bɛ se ka to émission bɛ to sen kan kosɛbɛ. O dɔ ye Bama Dramera ye n'ale ye produit Gadan PDG ba ye. Maaw ka Bama ani Ala ka Bama. Bama min bɛ miiri fantanw na, a bɛ miiri dɛsɛbagatɔw la, a bɛ miiri silamɛw la, a bɛ miiri mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ difficulté dɔ kɔnɔna la, Bama min bɛ miiri olu bɛɛ lajɛlen na an bɛ Bama Dramera an b'a fo. An bɛ foli di boisson énergétique Iber mɔgɔw ma. N'i y'a ye anw yɛrɛ bɛ don émission kɔnɔ an nisɔndiyalen don, an fari foninen don ka sabu kɛ boisson énergétique Iber ye. An b'a min alhamdulillah a bɛ an kɛnɛya. N'a bɔra yen Moussa Douceur mɔgɔw an bɛ foli lase olu fana ma fo ka se agence de voyage Al Omra mɔgɔw ma ani Sek Serif Tiami Aïdara kabako furatigi an bɛ foli lase Sek Serif Tiami fana ma. Ni Ala sɔnna a ye émission in a y'a partager révélation baw bɛ yen bi tuguni Bubu bɛna kuma fɔ tuguni semaine na mɔgɔw bɛ min kɛ k'a kuma fɔ semaine kɔnɔna la après a bɛna dɔn ka détail di mɔgɔw ma. Bubu i ni ɲantuma. Gani n bɛ foli d'i ma ka foli di lamɛnbaa bɛɛ ma. Page abonné ale ni page partenaire minnu bɛ da an na k'an kumakan cari fiɲɛ fɛ radio minnu b'a ta ni k'a fili fiɲɛ turukalaw fɛ an bɛ foli di olu ma. An bɛ foli di an yɛrɛ denkɛ ma ale mun bolo bɛ suya kɔlɛ la n'o ye Dawuda Keyita ye. Meilleur technicien. Wayi cɛ ɲɛ b'a la n'i y'a ye bi a fɔ k'an ɲɔgɔn tɛ yen ɲɛ b'a la. Ale tɛ yen mais ale tɛ yen dɛ. Ale bɛ baara la duguma dɛ. Ale ko bɔlɔnta i b'a fɔ Sisi i b'o défenseur a kɔrɔ a bɛ bɔgɔ ninnu na kan. Siga t'a la. Gani n'an ye foli di olu ma. O kumana y'a fɔ cogo min na an bɛ foli di an ka tunkarakɛw ma ka tila ka Sek Serif Tiami Aïdara k'a fo kabako furatigi ale de bɛ maa furakɛ k'a sɔrɔ a mi ye san 100 kabako banaw ni bana kɔmanaguwan banaw o de ka d'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'an b'a fɔ ma ko médicament miracle o de b'a bolo. Gani n'an y'o b'o la n bɛ o kumana min yɛrɛ bɛ to ka n pari vɛsi lasɔrɔ n'o ye Tanja boutique n bɛ foli da a ma. Dante foli min na ka o kumana maa caman bɛ yen minnu b'an wele kan an fo baara ɲuman in na Gandi an tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ an da sera min tɔgɔ ma an da ma se min tɔgɔ ma k'a f'u ye k'u ni ci u ka o kumana fɛn min ye tamini ale ni kan an garibu kɛnɛya baara in na Gandi u bɛ foli belebele d'u ma k'i yɛrɛ fo. Bɛɛ lajɛlen ma mɛn. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ min mako bɛ Sek Serif Tiami Aïdara la kabako furatigi i bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 ni Ala sɔnna n'i ye nin numéro kɔnkɔn i ni Serifukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bana min b'i la a mɛnna Ala ta kɔfɛ a bɛ se ka dɛmɛ kɛ bana min b'i la a bɛ se ka wuli cogoya min na k'a fɔ fana Serifukɛ fana a bɛ baara kɛ ni min ye o ye Ala tɔgɔ de ye baara fanba a bɛ kɛ n'o ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Bubu bɛ Bubu biye sini an b'a détail di jamana kɔnɔdenw Bubu semaine tɛmɛnen an sigira an kumana émission kɛra heure kɛlɛ ani waati ye émission na mɛnna Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen Facebook sanfɛ groupe WhatsApp sanfɛ TikTok sanfɛ jamana kɔnɔdenw ye weleli kɛ fan bɛɛ k'u bɛ Ala fo ka Ala barikada ko Ala ye jamana kɔnɔdenw dɔw sɔrɔ mun bɛ se ka kuma jamana kunkan ko kan. O hukumu dɔ kɔnɔna la u ye an ka parti dɔ ta ko o tɛ dɔwɛrɛ ye Bubu k'i ko tile k'a bɛ se ka fɛɛrɛ ko Mali tile bɛ na fɛɛrɛ Canada ma ko Canadien dɔw yɛrɛ nana k'u bɛ na Mali tile san ko Bubu nin jara jamana kɔnɔdenw yɛrɛ parce que an bɛ ka miiri c'est à dire mɔgɔw tun bɛ ka an ni mɔgɔw tun bɛ ka jɛ ka miiri fɛn min na an bɔr'o kɔnɔ ka taa miiri fɛn wɛrɛ la c'est à dire an ma se niveau min ma fɔlɔ tile fɛɛrɛli Bubu an y'a ye awa fɛn caman bɛ fɛɛrɛ mɛ Bubu tile fɛɛrɛli jamana kɔnɔdenw ko olu m'a faamu dɛ k'an ka détail min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen b'a faamu. Gani i ka nin kuma nin ɲana kosɛbɛ mun y'a faamu ko ɲuman b'u fo mun y'a faamu ko jugu b'u fo a bɛɛ ye an kanubaga bamanankan na an b'a f'u ma k'an bɛ o kumana fɛn min hakilitigiw an b'olu fo tulofarabaaw an b'olu fɛnɛ fo a bɛɛ ye an kanubagaw ye sabula hakili de bɛ bɛɛ la Gani
hakina ɲuman ye mun ye k'a fɔ malidenw ye ala ye mali sɔn fɛn fɛn na barika b'a bɛɛ la siga t'o la n'ala ye fɛn fɛn d'i ma ala fo i k'a barika da ça fait toutes les ressources naturelles n'ala y'a di dugu o dugu ma i bɛ se k'a ta k'i yɛrɛ nafa n'a ye siga t'o la ala ye funteni di dɔw ma o bɛ se ka baara kɛ n'a ye ala ye nɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ di dɔw ma o bɛ baara kɛ n'a ye donc bɛɛ n'i balo cogo don n'ala ye fɛn fɛn d'i ma ala tanu ala y'an sɔn tile la an ye ala tanu n'o ye nka nin kuma in ne m'a walanwalan ala bɛ jiginna barisabula maaw y'an kanu ka kan an fɛ mais maa kalannen dɔw bɛ yen olu ye kuma in ta minnu n'a ka d'u ye parce que anw kɛlɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana o kuma fɔliko ɲuman bɛ bɔ anw da o dɔrɔn don o dɔrɔn de don n'o tɛ an bɛ tilen ka kuma caman fɔ yan wa bamusa ninnu bɛ kuma caman fɔ u sigiyɔrɔ la fɛn ma fɔ olu ma mais anw ko mun na n ko o tuma na jamana ka barika yɔrɔ de ye nin ye o tuma na tellement k'a ka di dɔw ye don o don ala ka mali in segin kɔfɛ ala dun ni dugawu jaabi wagati sera ala tɛ foyi bila ka segin donc ko n'i b'a fɛ ka fanga in kɛlɛ k'i ka anw kɛlɛ fɔlɔ ko n'i sera anw na k'i bɛ se fanga merci mɔgɔ sabu kɛ k'an ka communication a nafa ka bon kojugu très bien a bɛ ka jamana kɔnɔden fanba kunnafoni u kɛlɛ kun y'o ye mais an bolo o tɛ baasi ye o ka ɲi an bɛ jamana ko de la o ka ɲi an kanubagaw dɔ b'u don détail kɔnɔ gani fɛn min ye courant a bɛ sɔrɔ sigicogo 5 fiɲɛ a bɛ courant di ji a bɛ courant di gani tile bɛ courant di dugukolo bɛ courant di o tuma na biomasse yɛrɛ fana bɛ courant di Boubou m'appelle ah cɛ an bɛ siyansi kɔnɔ bi gani courant diko 5 ni ala n'a bɛ se ka courant bɛ sɔrɔ diko 5 min na ala ye mali sɔn 3 la 3 sinon 4 na ne ka kuma bɛ mun kan n'ala y'i sɔn fɛn sigiyɔrɔma 4 na maliyɛn man ka courant tigɛ don a ka diɲɛlatigɛ la courant man ka tigɛ Mali courant man ka tigɛ Mali hali seconde kelen baro kun sɔrɔla nin de fɛ nin yɔrɔ la n bɛ Seydou Lamine Traoré énergie ministre n b'a fɔ a bɛ ka contrat dɔ labɛn fɛn min ye tile ka courant di yɛrɛ ye 500 mégawatts a baara a kan k'o de ta k'o di Mali yɛrɛ bɛ min consommer courant na i b'a da dɔn ayi 380 mégawatts san kɔnɔ Mali mago b'o de la détail bon tile dɔrɔn nin y'an ka ministre yɛrɛ ministre Seydou Lamine Traoré o de tɔgɔ a tɔgɔ cogo di a bɛ ka contrat dɔ kɛ avec le système énergie renouvelable Gani a bɛ bɛn 500 mégawatts n'ala y'a latigɛ c'est que ala b'a kɛ ka sɔrɔ olu tɛ fanga la mais malidenw de b'a hɛrɛ sɔrɔ siga t'o la Gani ala y'an sɔn nin fɛn dama min na n'o ye fiɲɛ ka courant di ye fiɲɛ bɛ Mali la ala y'an sɔn tile ka courant dili min kɛ tile barika ka bon Mali la ala y'an sɔn ji fana ka dili mun na o fana bɛ yan mais Mali bɛ ji ka courant dili de kan ji bɛ courant min di an b'o de kan o de y'a kɛ tilema o tilema délestage bɛ kɛ adamadenw bɛ bila degun na parce que ji fanga bɛ jigin tribune minnu bɛ yen n'o ye o ye barrage ye olu minnu bɛ munumunu n'i ye jateminɛ kɛ Mali bɛ to nin système kan mun na parce que yurugu de bɛ dun courant ko la nin na parce que ni ji jiginna wari bɛ don taji la groupe la donc o groupe wari o marché n'o fɛnw maaw b'o de tila u ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to jamana tɛ sɔn ka galabu kɛnɛ kɛ ka taa sira wɛrɛ kan an bɛ to système kɔrɔ in na a filanan ye mun ye centrale minnu kan ka kɛ ka bayɛlɛma kɛ Faransi ninnu kɛlen bɛ k'i bolo di yan ka o la parce que depuis 1960 olu bɛ balo ji ka courant dɔrɔn d'an ma parce que fɛn wɛrɛ min bɛ courant d'an ma n'o ye waati ni dugujukɔrɔ kow ni ko caman ye olu mago b'o la ka a baara k'u fɛ yen n'o ye uranium yɛrɛ belebele donc ale tɛ sɔn an ka nord exploiter ka baara kɛ ne ko ko courant bɛ feere a bɛ kɛ cogo di Gani tile bɛ feere a bɛ kɛ cogo di u b'a fɔ fɛn dɔ de ma ko panneau voltaïque o de ye panneau ye ale dilanna nin y'a san 100 damadɔ ye Gani n'i y'a sigi a bɛ ala minɛ ka tile de kalaya minɛ ale b'o de ta a b'o de sama k'o mara Bouma belle i y'a faamuya Gani n'a ye tile kalaya minɛ k'o mara a bɛ o panneau de tɔgɔ panneau voltaïque photovoltaïque tu m'excuses o panneau photovoltaïque ale de bɛ tile kalaya minɛ a b'a mara Gani dugu 5 de b'anw nɔfɛ n ye Canada fɔ mais a ka ca ni Canada ye détail di Gani Australie Suisse Canada Allemagne Cheikh Moro Jara kulo bɛ na nin wagati in na projet dɔ y'ale sɔrɔ ka waati la u y'a yira k'a fɔ nin waati yɛlɛma in kɔnɔna la Europe kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Europe dennen don Russie la ni gaz ye a dennen don Russie la ni fɛn misɛnnin caman ye bon bi Russie ni Europe bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'u m'u ka industrie taabolo falen n'u m'a bɔ gaz la ka kɛ waati yɛlɛma ye a bɛ jouer quoi c'est la raison pour laquelle u bɛ contrat caman tiɲɛ ni Afrique dugu caman ye i n'a fɔ Namibie n'a ɲɔgɔnnaw o sanfɛ de la dugu minnu bɛ yen n'olu ka industrie baara bɔ i n'a fɔ o tuma na Canada n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Australie n'a ɲɔgɔnnaw hali n'a y'a sɔrɔ a dɔnniya b'u la ala m'u sɔn a tile la
b'a kɛ cogo di an b'a fɔ min ma ko central photovoltaïque u bɛ fɛ k'o de sigi mais walasa a ka sigi cɛncɛn ani tile min bɛ Mali nɔrɔ yan fan fɛ barika de b'a la Gani n'u y'a sigi u b'a sigi jusqu'à 10 km o 10 km o ye lɔ ye o kumana jusqu'à 500 et 5 km de large 10 km de long u bɛ se ka a min sigi o kan o bɛ dɔ ta ka dɔ to Mali la yan nka a bɛ feere cogo di sigili o y'a dama contrat an b'o wari sɔrɔ u bɛ panneau photovoltaïque min sigi u bɛ courant min mana sama n'o sɔrɔla en électron an b'o évaluer ça fait n'u ye tile hakɛ min sama tile chaleur hakɛ min sama ka jigin o mana bɛn min ma an b'o discuter parce que olu mago bɛ tile de la tile bɛ feere merci halisa o détail de bɛ ka donc ni Ala ye dugukolo d'i ma fɛn min mana jigin ka dugukolo kan o y'i ta de ye o n'o tɛ tile ye kelen de mais maliyɛnw k'a dɔn ani an lamɛnbaaw an bɛ to ka kuma dɔ fɔ an ka bamanankan na ko karisa i kɛ tile bɛɛ la dɛ Mali yɛrɛ tile bɛɛ n'i tile don donc o kɔrɔ k'an bɛ se ka tile définir comme waati tile kɔrɔ ko waati donc o kɔrɔ ko waati de bɛ feere a kalaya sinon a tɛ n'a fɔ k'an bɛ Mali tile de ta ko ka taa t'o feere o y'a sɔrɔ Ala ka tile de fan kelen tile de don u y'a fɔ dɔw ye k'a lagosi finikola yɛrɛ dɔw kamana ganna olu ko bubu k'anw balo bɛ finiko de la ko kuma ko n'i ye tile feere k'an ka fini bɛ ja cogo di Mali kɔnɔ yan walayi Gani ne y'a dɔn o de la n ko mɔgɔ kalandenw ka jugu ne y'a dɔn de la n k'an ka baara in n k'a juguya ka bɔ an k'an cɛsiri Gani Ala kana fili finikola muso cɛ o de sera ne ma ko karisa ko ne b'e lamɛn Ala y'i diya n ye ko nka ko an y'a mɛn k'e bɛna se Mali tile feereli ma ne muso dun ye finikola ye ko fini tile bɛna ja cogo di ko fini bɛna ja cogo di Gani Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la u ye ɲɔgɔnɛ k'a la Amoko la a ko assurance maladie obligatoire a nana tuma min na u y'a lagosi fo mɔgɔw marchera Amoko la mais bi Amo bɛ cogo di a ɲɔgɔn jigi sigi baara bɛ yen bon n'i bɛ kuma n'i ye jamana in ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn la se b'a politiciens ni maa wɛrɛw bɛ bɔ k'i lagosi de Gani ni nin kɛra tuma min u bɛ panneau photovoltaïque in de sigi tile mana bɔli min kɛ n'a farinyara o kumana chaleur hakɛ mana sɔrɔ funteni hakɛ mana sɔrɔ o de bɛ mara o de bɛ an b'o de discuter maintenant olu b'a ta cogo di ka taa parce que ne ye Canada mun fɔ Canada ni Mali cɛ ça fait 9500 et quelques kilomètres o de b'an cɛ donc hali ni u y'a sa u bɛ taa n'a ye cogo di Gani jumɛn dɔ de bɛ an b'a fɔ ma ko u b'o miroir de poser n'u y'o miroir in sigi ale de bɛ tile in ta tugun ka bɔ panneau photo la k'a mara en électron ale bɛ i kura kan sisan k'a minɛ ka ɲɛ a bɛ funteni sama sisan n'ale ye funteni sama a bɛ funteni mara u bɛ funteni ne ta ka taa sisan ka sɔrɔ k'o yɛlɛma k'o kɛ courant ye k'u ka industrie baaraw la kɛ n'o ye tile feere la n ye tile feere bannen ye pewu Mali tile feerelen de filɛ nin ye ka ban pewu Gani o kɔrɔ don o don an b'a fɔ tile y'an sɛgɛn tile y'an tɔɔrɔ tile bɛ se ka sumaya lase anw ma barisa a bɛ se ka clim bɛ marché la fɛn caman bɛ marché la tile bɛ se ka kɛ sababu ye n'an ye nin baara in fana kɛ Gani nin bɛ kɛ sababu ye ka tila ka 500 et quelques milliards de fara anw ka valeur ajoutée kan bolola baarakɛla minnu bɛ baara kɛ ni courant ye olu bɛ courant sɔrɔ ka ɲɛ fɛn min ye tailleur kɛ k'a fɔ k'a bɛ siran ka fini minɛ a bɛ courant sɔrɔ ka ɲɛ soudeur bɛ se ka baara ka ɲɛ menuisier bɛ se ka baara ka ɲɛ Gani i bɛ duguba kɔnɔna na n'i taara burusi kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ hali ni marché bɛ mɔgɔ bolo a bɛ siran courant yɛrɛ dépense ani courant gɛlɛya ɲɛ Bubu i ka kuma latigɛ tɛ diɲɛ fan o fan tile fanga ka bon jamana min kan ani tile fanga man bon jamana min kan u baaraw tɛ kɛlɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ Sikaso filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Sikaso tile fanga man bon kosɛbɛ sɛnɛkɛfɛnw mun bɛ ɲa Sikaso yiridenw mun bɛ ɲa Sikaso bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ye Mali yɔrɔw ta ka jateminɛ i n'a fɔ Kayi ka taa bila Kida ninnu na tile fanga ka bon yɔrɔ min na ani Sikaso tile fanga man bon yɔrɔ min na u ka minɛnw u ka sɛnɛkɛfɛnw u différence u sɔrɔ u tɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko bɛɛ tile nafa dɔ ye Gani n bɛna min f'i ɲɛna ni Mali ma bɔ système kɔrɔ kɔnɔ an bɛ hɛrɛ mun ɲini a sɔrɔ ka go système kɔrɔ ne exemple kelen di ma Mali sɛnɛ dɔrɔn n'a fɔra ko Mali sɛnɛ bɛ dan samiya de la système bɛ yen i bɛ se ka sɛnɛ kɛ Mali mago tɛ samiya la tilema ani samiya sɛnɛ bɛ kɛ n b'o di ma ni sumansi kelen n b'a dɔn an bɛna a tɔ développer don wɛrɛ mais bi tɛ u b'a fɔ de ma ko Renerica ale sumansi tɔgɔ ko Renerica Modibo Sidibe kun nana n'a ye 2019 ko New Race Africa initiative yiri wagati ale b'a fɔ de ma ko Gerika Malo le grand Modibo Sidibe ɲuman bɛɛ n'a fɔdon don an bɛ se moriw ma cɛbaw tɛmɛna ɲuman bɛɛ n'a fɔdon ne tɛ maa ye ko n bɛ mɔgɔ ka ɲuman dogo donc Gani k'a f'i ye fɛn min ye sɛnɛ yɛrɛ dɔrɔn bolo ma an ka sɛnɛ bɛ se ka den waati bɛɛ la samiya ta tilema ta fonɛnɛ ta a bɛ se waati bɛ se ka kɛ bɛɛ ye kuma tɛ ka taa se anw ka
fɛn min ye kuranko ma a man ka den ji dɔrɔn na ne ka baro kun bɛ nin de kun kan mais n bi yafa deli maa o maa n'a ma faamu ka ɲa u ka yafa ma minnu y'a fɔ ka tiɲɛ u ka yafa ma Gani ni ma n'i sigi mɔgɔw ɲɛkɔrɔ plateau kan ka kuma ne bolo n'i ka du kuma kuma don mɔgɔ t'a da don a la donc ka yafa deli lamɛnbaa bɛɛ fɛ ne ka hakilina kun ye nin de ye Gani ni expression de kun bɛ n bolo k'a di. Bubu sani an ka se an ka thème filanan ma n bɛ mɔgɔw dɔ scientifique baw dɔn minnu ye n wele u ye an tanu ka an barikada dɔw bɛ Mali kɔnɔ dɔw bɛ Canada u ko tile feereli ko kuma min fɔra ko n ka émission spéciale la sigi ko olu la bɛnnen don ko ka détail bɛɛ lajɛlen di n'a fɔra ko tile bɛ fɛrɛ k'a ma fɔ ko Mali tile bɛ taa ka taga n'a ye nka Bubu kuma min fɔra réseau sanfɛ jamakulu 3 ɲɔgɔnna de bɛ yen minnu tun bɛ ka kuma in interpréter réseau sanfɛ jamakulu fɔlɔ o ye an kanubagaw ye o ye jamana kanubagaw ye kumakan fɔra tiɲɛ yɛrɛ la olu m'a faamu olu b'a fɛ k'a faamu u n'a ka kan fana u n'a ka kan parce que olu ye an kanubagaw ye o ye émission kanubagaw ye olu b'a fɛ jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi jamana ka bɔ c'est ça chaque fois ni émission dɔ ni émission tɛ ni kuma fɔra olu ma min faamu o bɛ an wele an ka ɲɛfɔli kɛ olu ye o ye jamakulu fɔlɔfɔlɔ ye jamakulu filanan o ye intellectuels ye olu b'a ye kumakan min fɔra a kun tɛ ko ka tile fɛrɛ dɛ olu b'a dɔn tile bɛ nafa min di o nafa in de bɛ se ka fɛrɛ merci n'i ye fɛn dɔ fɛn kɛ k'a fɔ ko n bɛ fɛn boisson dilan tile la so an ka sumansiw bɛ ɲa yɔrɔ min na yen f'a ka kɛ tile de ye ni baara min kɛra o tile la a bɛ d'i ma yɔrɔ de la yɔrɔ min tile fanga ka bon i b'i ka baara kɛ o tile de la i b'o sumansi i b'o nafa de bɔ i bɛ taa n'o nafa de o ye tile de fɛrɛli ma olu ye intellectuels ye olu b'a dɔn nka olu ka lagosi kun ye mun ye Gani ni Bubu u bɛ ka sigi u bɛ ka kuma bi jamana kɔnɔden fanba bɛ ka ninnu de lamɛn jamana kɔnɔden fanba bɛ ka émission de lamɛn émission nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ n'o olu kumana ni Gani ni Bubu nana n'olu sigira ka kuma i ka kumakan bɛ se ka lagosi donc bi kuma mana bɔ ninnu da an y'a ye jamana kɔnɔden fanba ma kumakan min faamu an fana bɛ an bila bin na olu ye intellectuel an fana b'an bila bin na k'a fɔ c'est impossible donc olu b'a essayer ka adamaden tɔw mun m'a faamuya ka essayer k'olu pousser ka taga n'olu ye olu ye intellectuels ye dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu bolo kumakan fɔra contexte min kɔnɔ an tun tɛ émission thème tun tɛ tileko ye an y'an to émission de kɔnɔna la tileko kuma nana ka na fɔ olu ko ko mais ko mun na ko Bubu ye nin fɔ k'a ma détail olu m'a dɔn kuma in an tun ma segin a kama an y'an to kuma de la dɔrɔn ka se ka tileko kuma nana ka na ba de la ni jamakulu 3 in de bɛ yen nka ne ye min faamu ni jamakulu 3 bɛ yen an kanubagabaw de parce que i tɛ se ka nin analyse kɛ n'i t'a tigilamɔgɔ lamɛn mɔgɔ min b'a ka baara bila an ka émission bɛ daminɛ cɛkɔrɔba b'u ka baara bila musokɔrɔba b'u ka baara bila denmisɛnninw b'u ka baara bila ka an lamɛn ni fɛn fɔra fɛn min n'u m'a faamu a ka kan u k'an wele an ka se ka ɲɛfɔli k'u ye o y'u ka droit ye mun bɛ an fɛ mun tɛ an fɛ ne bolo a bɛɛ ye an kanubagaw ye a bɛɛ ye an fɛbagaw ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka ŋaniŋɛ ɲuman la parce que a kɛra sababu ye mɔgɔ caman sigira ka émission in kɔnɔ bi ko tileko kuma bɛ na fɔ dɔw tun tɛ émission in dɔn espace de vérité dɔn olu nana ka n'a dɔn Bubu n b'i fo k'i barikada ka sabu k'i ka cɛsiri ye ni an bɔra o yɔrɔ la Bubu an bɛ avancer son excellence colonel Assimi Goïta le libérateur de l'Afrique les repères de l'Afrique la boussole de l'Afrique a ye wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ y'a ye bi a bɛ Mali jamana marabaya la bi ye a san 1 dafara sisan ni an b'a fɔ la rectification de la transition rectification kɔfɛ Bubu a san 1 dafara analyse jumɛn de b'i bolo Bubu san 1 a ɲana ou bien a ma ɲa Gani ka nin ɲininkali ye ɲininkaliba ye wa a nafa ka bon wa ani jaabili ka kan n b'a f'i ɲɛna n ko a san 1 a bi bɛn o kumana dɔw ka san 30 ma a bɛ bɛn dɔw ka san 10 ma a bɛ bɛn dɔw ka san 5 ma wa a bɛ bɛn dɔw yɛrɛ ka san 3 ma n'i ye nin kuma fɔ nin fana bɛna baiser kɛlɛ ni Gani n bɛna min f'i ɲɛna a bɛ baiser kɛlɛ a tɛ baiser kɛlɛ ne sigi kun tɛ baiser ye mais n b'a f'i ɲɛna hadamaden ɲuman kɛbaga a ka fo dɔw ka san 30 san 1 Assimi ye armée kɛ les 100 puissances militaires Mali armée b'o kɔnɔ armée kɛmɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ni puissance militaire don Mali b'o kɔnɔna la san 1 Assimi ye armée bila farafinna yɛrɛ kɔnɔ les 20 puissances militaires Mali b'o kɔnɔ Afrique bɛɛ san 1 Assimi ye armée bila farafinna worodugu fan fɛ les 3 puissances militaires Mali b'o kɔnɔ wagati min na dugu tɔw b'u ka défense sous-traité i n'a fɔ Niger n'a ɲɔgɔnnaw Niger tun bɛ Mali ɲɛ o puissance militaire la classement na wayi Niger tun bɛ Mali ɲɛ an tun binna dɛ grâce à Assimi est-ce que b'a kalama an tɛmɛna Niger la an ni dugu jumɛn b'an da ɲɔgɔn ma bi Ghana Assimi ka Ghana de bɛ deuxième position na Gani
ni Assimi nga 100 ans jateminɛ o 100 ans kɔnɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko pankuru n'olu bɛ tali kɛ an ka sanfɛ kɛlɛkɛ minɛnw na n'an b'a fɔ o ma ko armée de l'air o armée de l'air sigilen don sigicogo 2 kan n'an b'a fɔ ko escadron de chasse ani escadron de liaison. Bubu m'appelle. Gani escadron de liaison kɔrɔ ye di o de ye pankuru ye mun bɛ dumuniw buna hadamadenw kɛlɛkɛcɛw kɛlɛkɛminɛnw gɛlɛya bɛ yɔrɔ mun na k'u ta ka t'u yari hélico b'o la avion ba wɛrɛw b'o la bi an ka gakɔrɔla falen don tɛntɛntɛn ala fɔ kuma tɛ yen. kuma tɛ yen. Gani escadron filanan kɔrɔ ye di an b'a fɔ o ma ko escadron de chasse aw de ye kɛlɛkɛ avion baw ye Gani n'i y'o ta k'a lajɛ bi i t'i miiri kɛlɛkɛ avion sugu si ma min t'anw bolo n bɛ misali d'i ma n'i y'a ta avion fitinin kunda n'an b'a fɔ o ma k'a fɔ minnu ye avion fitinin ye i n'a fɔ o kumana fɛn min A29 Super Tucano ye n'o ye fabrication brésilienne ye olu ye avion denninw ye mun bɛ se ka don forêt kɔnɔna la ka taa jugu ɲini ou bien ka don kuluwo kɔnɔ ka taa jugu ɲini ou bien ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ka dɔgɔ nka a gosilikɛ nɔ ka jugu o b'anw bolo o kɔrɔ n'i donna yɔrɔ dɔ la n'an m'i faamuya ni hélico kama ma se ka don i bɛ don yen hali ni hélico ma se ka don kuluwo la i bɛ se k'i to kɛnɛma k'a tigi gosi. A29 Super Tucano ale bɛ se ka don yen Gani dɔ fana b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko les MI o MI ninnu filɛ nin ye ale façon 2 de bɛ Mali bolo fɔlɔ o ye MI 171 ye Gani ale filɛ panel 2 de b'ale la olu ka SQT 2 b'a la Gani port missile fana b'ale la ale ka avantage yɛrɛ ye mun ye ale ye hélico ye hélico mun n'a bɛ se ka gosili kɛ a 35 km a bɛ cible ta yan'a ka boli ka na a bɛ se ka jugu ye baara dɔ kɛ yan'u ka taa ale bɛ boli ka na appui di Gani n'i y'a jɔ sankolo la a bɛ se k'i jɔlen to a jɔko nɔnɔ na Gani k'i ku sirilen to a la k'a kama yɛrɛ Gani bɔn bɛ ka bɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ kisɛ bɛ bɔ ten a b'a la ka bɔn fili cogo min a bɛ kisɛ fana fili ten Gani a ka avantage filanan ye mun ye n'ale bɛ kɔrɔ k'a bɛ munumunu a tɛ taa tour cɛ dɛ a b'i jɔlen to a nɔ la k'i kɔ don kɔrɔ ka jugu natɔ fana kunbɛn sur place. sur place a ka avantage sabanan ye mun ye Gani a bɛ 37 personnes de ta cɛ 37 o kɔrɔ n'a bɛ se ka taa intervention dɔ la tuma min na a bɛ ka buntɛli kɛ ka ennemi la dissuader o y'a sɔrɔ cɛw bɛ ka digi jugu ma pour que ka taa détachement bɛ se ka jigin pour que ka taa aw tɔw neutraliser o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ baara la sanfɛ. ale bɛ baara la sanfɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o bɔra yen Mali falen na Assimi nana ni avion wɛrɛ ye an b'a fɔ minnu ma ko Mi24P a kɛ i n'a fɔ n'i bɛ iPhone fɔ i b'a fɔ ko iPhone ko 13 X iPhone 12 Pro Max fɛn ninnu ale avion fana P de ma de y'ale Gani ale ka avantage ye mun ye sufɛ kɛlɛ ale b'o de dɔn n'a yɛlɛla sanfɛ a bɛ se ka yɛlɛ jusqu'à 20 000 pieds d'altitude o ye ka yɛlɛ ka tura kabanɔgɔ ni sankolo la Gani a bɛ yɛlɛ min kɛ n'a bɛ sanfɛ o ka jugu ni dugumata ye radar fana b'a la o radar in bɛ kɛ sababu ye i b'a ye k'a fɔ brouillard électronique fana b'a la aw bɛ fɛn fɛn fɔ ale bɛ se k'i to sanfɛ k'a bɛɛ minɛ radar b'ale la Gani ale bɛ combat nocturne de dɔn a bɛ combat nocturne de dɔn i n'a fɔ fɛn wɛrɛ sufɛ kɛlɛ Gani n'a ye o kuma na an b'a fɔ min ma ko imagerie Doppler n'o o ye k'i to sanfɛ ka fɛn ta k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na Gani a b'o de kɛ ka buna hadamaden ta k'a lajɛ nin ye jɔn ye nin ye jɔn ye nin kan ka mun de kɛ n'an b'a fɔ ma ko reconnaissance faciale o b'ale fana la Gani n'ale y'o kɛ tuma min na i bɛ k'a fɔ fɛn dɔ b'a la n'o ka précision ye a dilanbagaw ko k'a ka erreur i b'o dɔn wa 1 millimètre près o de y'a ka erreur ye erreur de tir n'a ye fɛn bɔ n'a y'a jɛ o kɔrɔ k'a y'a jɛ ni 1 millimètre de ni ɲɛsini janya sa n'ale ye fɛn gosi bɛɛ k'a fɔ k'a y'a jɛ o ye ɲɛsini ɲɔgɔnna o ye ɲɛsini janya ye cɛ Assimi n bɛ ka sanfɛfɛnw de f'i ɲɛna dɛ non nin bɛ kɛ wura ye Gani ma jigin dɛ n bɛ sanfɛ de halisa i bɛ sanfɛ ninnu ayi ne ma jigin Gani a y'i to o la a nana ni mun ye a nana ni o kumana an b'a fɔ minnu ma ko drone by attack TPD Gani ale ni drone dɔ bɛ an b'a fɔ ma ko Orlantis o drone 2 a nana n'o ye Gani o drone ninnu mun de b'o olu la an b'a fɔ o de ma ko carte de son o de b'ale la o carte de son ye min ye ale drone bɛ to sanfɛ n'a ye fɛn fɛn ta a tablette b'i bolo duguma i bɛ k'a bɛɛ ye halisa i bɛ sanfɛ Gani a bɛ heure 5 de kɛ o heure 5 kɔnɔna la a tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ photo ta a bɛ kumakanw ta k'u fara ɲɔgɔn kan diɲɛ fantan Ala ta kɔfɛ ale de kɛlen bɛ ka Mali surveiller bi hali n'i y'i kunteni labɔ a se ale b'i ye en tant que n'ale bɛ sanfɛ fɛn bɛ kɛ duguma a b'a bɛ ale ka avantage filanan fana ye mun ye Gani i bɛ se ka a téléguider automatisme b'a la i bɛ se k'i sigilen to k'a bila cible min ka di ye a b'a ta missile min b'ale la ale missile yɛrɛ fana ye missile an b'a fɔ ma ko 9M11 Gani o 9M11 tɛ dɔwɛrɛ dɛ
n'i y'ale gosi a ɲɛni ma Gani n'a taara a ka zone d'arrosage 200 mètres carrés n'a ye nima fɛn fɛn sɔrɔ o bɛɛ b'a da yiri buna hadamaden ka taa bila bigaw na ka taa bila est-ce que b'a kalama hali so minnu kundama bɛ 3 mètres sanfɛ ala ni Asimu sababu o b'anw bolo bi Gani n'o bɔra yen Mali fɛn min b'an bolo n'o bɛ lakɔlɔsili kɛ ni fɛn bɛɛ ye jamana kun fɔ kun k'i to dugu duuru Mali kɔfɛ k'a dɔn dugu duuru Mali kɔfɛ k'a dɔn ale ka yeta chaque 1 heure de temps ale bɛ 8000 kilomètres de ye bon y'a ka di dɛ voilà nin bɛɛ nana rectification kɔfɛ dɛ o de ye an ka radar dernière génération minnu nana o de y'ale Gani ale bɛ yeli kɛ fin de la ale 5 de bɛ Mali bolo o de y'a kɛ fɛn bɛ fɔ Niger an b'a mɛn fɛn bɛ ka fɔ Tchad an b'a mɛn fɛn bɛ ka fɔ Libye an b'a mɛn fɛn bɛ ka fɔ o kumana Nigeria an b'a mɛn parce que 8000 kilomètres o bɛ Niger kɔfɛ o bɛ Nigeria kɛrɛfɛla la o bɛ taa fɔ Tchad o bɛ tɛmɛ fɔ Ban Azawad o y'a kelen o 5 de b'an bolo. c'est mouvement fɛn bɛ passer nin yɔrɔ na mouvement fɛn i bɛ sigilen to c'est à dire kan kɔnɔ n'i y'ale jateminɛ kɔsa in na o de y'a kɛ renfort min tun bɛ ka bɔ o kumana fɛn min ye Libye u kun t'a dɔn ka mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la Libye u y'o la rentrer ka na n'olu ye olu nana ni Tilaberi ye u donna Tilaberi kuma min na ka Niger franchi k'i kunda k'u bɛ fɛ ka na don ni Burukina k'a fɔ k'u bɛ Burukina attaquer u tɛmɛtɔ Mali y'u jigin sira la o de y'a to Burukinabew nana Mali fɛ yen ka na Mali kuma ɲɔgɔnya kuma caman olu bɛ bin gɛlɛya kɔnɔ Mali de bɛ n'a appui sadi Bubu ne ma nin faamu ne b'a fɛ ka fɔ nin min bɛ an bolo ni an sigilen don an ka kan kɔnɔna la k'a fɔ ko terroristes bɛ k'i labɛn jamana dɔ o b'a fɛ ka don Mali kɔnɔ dɔw b'a fɛ ka Alger traverser ka don Mali kɔnɔ dɔw b'a fɛ ka Burukina traverser ka don Mali kɔnɔ dɔw b'a fɛ ka Niger traverser ka don Mali kɔnɔ donc cela veut dire que an tɛ jɔrɔ nin si la a b'a natɔ la depuis i bɛ ka bɔ Burukina dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a fɛ ka na yan Gani bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye ale b'i kunbɛn de depuis i bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a b'a dɔn merci n'a y'o kɛ a bɛ se ka fɛn 1000 de ɲini k'a ye ɲɔgɔn fɛ fɛn 1000 a b'a bɛɛ ɲini k'a ye ɲɔgɔn fɛ n'a ye fɛn 1000 Gani a bɛ 1000 in tila sigiyɔrɔma 8 an b'a fɔ 1000 objets répartis en 8 catégories Gani n'a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn fɛ a bɛ sɔrɔ k'a signal di drone kan ka min gosi a b'o fɔ ye kamasa kan ka min gosi a b'o fɔ ye min kan ka min gosi a b'o fɔ ye ni radar ninnu mun na n ye nin armée de l'air fɔ ɲɔgɔn fɛ parce que radar lilen don armée de l'air de la olu bɛ ɲɔgɔn na ale ni transmission olu bɛɛ ye armée ka kɛlɛbolo fara kelen an b'olu fɔ ɲɔgɔn fɛ fo bɛɛ ka dɔn halisa an bɛ sanfɛ de an ma se duguma Gani n bɛ ka jigin sisan nin ye jigin an bɛ sanfɛ de halisa Gani n b'a la ka jigin sanfɛ minɛn ninnu kɔ olu min san olu de bɛ ka fɔ Gani n bɛ ka jigin nin ye n jigintɔ de ye sisan nin ye n jigintɔ de ye Gani Gani ne jiginna n bɛ taa se yɔrɔ jumɛn an b'a fɔ o de ma ko infanterie n'o o ye dugumala yɛrɛ dafalen Asimi Maliki Jaw ale ni o kumana Modibo Kone olu ye nin de kalan mun bɛ sanfɛ waati min na o ye colonel Wagɛ ka kalantaw ye Wagɛ de bɛ ninnu dɔn Wagɛ de bɛ ninnu dɔn sanfɛ minɛn ninnu jeune pilote Wagɛ b'a maîtriser simila ye Wagɛ de bɛ se Wagɛ de bɛ migi minɛ ka manœuvre la mɔgɔ tɛ armée kɔnɔ min bɛ Wagɛ ka manœuvre la n'a ye migi minɛ k'a kale kale ɲɛda i bɛ ko kɔnɔden colonel major Ismail Wagɛ bismillah farakamlenin na kana filɛ kulonkɛ la ta billahi a bɛ fɛn min dɔn o de ye pankuru ye a b'o maîtriser kojugu a kelen Wagɛ bɛ se est-ce que b'a kalama fɛn min ye MiG 21 migi ninnu ye a bɛ se ka migi ta a kelen ka taa est-ce que b'a kalama cɛ 100 100 fila ka baara min kɛ a b'a ban 1 heure de temps ka segin ka n'i sigi à la base k'i sigi dɔrɔn ka migi ye dɔrɔn ka yɛlɛ a yɛrɛ ma maa bɛɛ b'a fɔ a bɛ f'i ma ko Wagɛ taara mission na o y'a sɔrɔ Wagɛ taara appui di terrain kan ka bɔ a tɛ bureau fɛ ayi Wagɛ tɛ bureau fɛ ka bɔ bureau kɔnɔ Wagɛ ka bɔ bureau kɔnɔ ka taa mission na Wagɛ b'o kɛ kuma bɛɛ ni force ninnu si tɛ bureau kɔnɔ mɔgɔ fɛ hali Maliki Jaw a b'a f'i ye kuma la k'a taara ci la o kuma sɔrɔ a taara appui di terrain non Bubu an bɛ sunɔgɔ bi Gani ni an jiginna dugu ma an ka jigin Asimi minɛ waati min na o y'a sɔrɔ armée de terre tun ye 23 régiments ye 23 régiments mais bi armée de terre ye 30 régiments a détaillé véhicule blindé Kamazak o 750 fɛn min ye véhicule marque Typhon B7 B8 olu ye blindé pneu mun b'u la gomme de don n'a y'i jɔ mini sanfɛ a bɛ mini pɛtɛ ka jigin de Gani o min b'an bolo 700 kɔfɛ tun 700 farala o fana kan Gani o ye 1000 ani dɔɔni ye min tɛ se ka exploser nin y'an ye duguma kɛlɛ la Gani o kɛlɛbolo mun bɛ yen an b'o de tila yɔrɔma 3 an b'a fɔ o de ma ko section d'artillerie ale to yen san kelen rectification nin ye san kelen baara ye dɛ o section d'artillerie artillerie ye mun ye artillerie ye kɛlɛkɛminɛn de ye min n'a bɛ taa tɔɔrɔ jan fɛ ka kɛruni kɛ a bɛ se ka bin jamakulu mobili kulu ka taa bila est-ce que b'a kalama dantanfɛn kulu o n'a ɲɔgɔnnaw a b'olu yɛrɛ kɛ yɔrɔ jan de fɛ ale ka baara ale tɛ walawala f'a ka kulu de ye merci n'ale ye kulu de ye ale bɛ se ka baara kɛ kulu de ye voilà o dɔw la Asimi nana ni fɛn mun ye
ni Russie ani Russie ka bolo ɲɔgɔn nana n'o ye an b'aw fɔlɔfɔlɔ wele ko des camions équipés d'artillerie an b'a fɔ ma ko CACM. Gari o camion minnu filɛ nin ye o camion dɔ de bɛ min ka farin n'a dusu ka bon an b'a fɔ o de ma ko BM21 ni Russie b'a fɔ ma ko Bolivia Marsanda. Bolivia Marsanda. C'est ni risika ye dɛ. Gari o binan de b'ale la. Oui. O wo kelen kelen fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka ɲɛsin cible ma kɔrɔ k'ale bɛ 40 cible de gosi ɲɔgɔn fɛ. Ka aw bɛ jɔlen non ale tɛ ci mɔgɔ la a bɛ ci kulu dugu bugufiyɛw bigankulu est-ce que b'a kalama motokulu mobiliw olu n'a ɲɔgɔnnaw. Aw faralen ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ na dɔrɔn ka se ka bɛɛ yɛrɛkɛ un coup. Voilà n'a y'i ja ale 40 canons i b'a ɲɛsin cible kelen ma i b'a programmer k'a fil lajigin n'i y'a jɔ i b'a ko 40 cible a bɛ taa bin a binan bɛɛ bɛ taa bin yɔrɔ kelen kan n'a y'i ja i b'a bɛɛ tila ka kɛ o kumana sigiyɔrɔma binan de tun a bɛ taa kelen kelen bɛɛ taa sigiyɔrɔ la. An b'a fɔ o de ma ko BM21. Un an de la. Ale de ye Tanjo Kulu terroriste donnen kuma min na MINUSMA tun bɛ entraînement kɛ kulu min duguma la ni dɛngɛ yera a kɔrɔ ni moto camion 10 tonnes fa sigiyɔrɔma 4 yera a kɔnɔ ni carburant tun b'a kɔnɔ ni malo tɔni 20 yera a kɔnɔ o kuluwo in kɔnɔna la ale BM21 de nana i jɔ k'i kɔ don o bi wɔɔrɔ ka kulu yurugu ka jigin. Ka kulu gosi dɔrɔn ka se ka. Ale BM21 a ye baara kɛ min a ye baara kɛ Tesit kuluwo kɔnɔ o tun bɛ don Niger n'u donna Niger u t'u kun bɔ Burkina n'u y'u kun bɔ Burkina Mali b'u gɛn Niger kuma min na o b'a sɔrɔ u bɔra Mali kɔfɛ ka don Burkina maintenant u bɛna boni ka boni gosi ka montoro gosi k'i kunna ka yɛlɛ douanzan kan tugun ala ka munumunu k'u gɛn tugun o b'a sɔrɔ u bɔra u donna kuluwo kelen kɔnɔ Mali tun bɛ to ta ni ka segin de la ten. Iber mi bubu Iber mi an ka avancer. Iber nana. Iber mi. Tiens nous y'a fouillé de ngo sali ngo bitaye nous préparons o kelen kuma min na ale BM21 nana k'u gosi u donna kulu kɔrɔ kuma min na est-ce que i b'a kalama Sibertikɛ n'o donn'u nɔfɛ Hélico 121 y'i jɔ da la. Tigɛno ka don fo kulu. I simina a ka mɔ mi avion fitinin de don. A bɛ don kulu kɔnɔ. Ka kulu janba. A dɔn ka munumunu ka yɛlɛ. Gani a ka jugu o de ma. N'ale bɔra min bɛ da la o bɛ sɔrɔ kulu cɔ. Non i tɛ bɔ cogo n ko hakili ko sida ni cancer bɛ congrès la i ni nɔfɛ. Sisan congrès n'olu ye. Balo cogo t'i la o dɔn cancer kɔni olu fana congrès. Ayi b'a fɔ de bɛ fleur de bɛ firi kan. BM21 ale de y'i jɔlen to ka Tesit minɛ ka di Mali ma ale ni fɛn min ye MI Angaliko 2 ye 2h25 minutes ça fait 9 ans France ni MINUSMA kelen bɛ ka na nin yɔrɔ la kori ko a tɛ se k'a minɛ Mali y'a minɛ heure 2 ale ni minute dɔn damadɔ enjeu wɛrɛ tɛ yen dɛ BM21 2 ale ni migi 2. Kulu min France bɛ kulu min nɔfɛ pendant 9 ans. 9 ans la zone de 3 frontières. Gani ale fana kɔfɛ artillerie saison d'artillerie kɔnɔ fɛn dɔ fana bɛ yen minnu de fɛ a fɔ ko grade DM. O grade DM ale ye lanceur roquette de ye. Gani a ka avantage ye mun ye ale bɛ sigi a ka portée ça fait 10 à 20 km ale bɛ taa mun kama Gani kuma dɔ la ni terroriste y'i dogo ou bien ni jugu y'i dogo yɔrɔ dɔ la n'i ko i bɛna ni hélico mankan ka bon n'i ko i bɛna ni avion mankan ka bon o tuma na i bɛna ale walasa ale ka n'i ye i bɛ nin fɛn de ta n'o o ye o tuma na fɛn min ye grade DM ye n'o ye lanceur roquette ye Gani n'i y'a programmé à 10 à 20 km a bɛ taa cible ta a jɔyɔrɔ la. O tɛ bɔ a kalama. Tɛ bɔ a kalama o de caman b'an bolo o bɔnnen bɛ pop. Bubu halisa halisa ɲinɛ mɛ taa halisa quoi. I b'a k'a fɔ fɛn min ye an ka hali bi armée ye marifa kura minnu nana an b'a fɔ dɔw ma ko PKM Gani ale ye arme lourde a gosi kelen 250 coups a b'o de bɔ ale de ye baara kɛ kosɛbɛ Sévaré ale bali kelen tɛ kun mɔgɔ kelen kɔnɔ n'a cira a bɛ don kɔnɔ ka bɔ a bɛ se ka don mɔgɔ 5 kɔnɔ ka bɔ. A ye kana se ka n'a cira car la i b'a k'a fɔ car arrangé kelen bali bɔgɔ kelen a bɛ tiɲɛni kɛ ka taa o b'an bolo. Assimi nana ka maillage territorial kɛ ka tila ka section kuraw créer o section kura la gendarmerie kɔnɔna la min n'an b'a fɔ ma ko ale de gendarmerie de bɛ wele est-ce que b'a kalama ko muso 3 den. Gendarmerie a bɛ fɔ o ma ko muso 3 den. Muso fɔlɔ o ye ministre de la défense ye ni kɛlɛ bɛ sen na gendarme de bɛ taa reconnaissance kɛ i ɲɛ bɛ nin baara fɛn fɛn na terrain sanfɛ ka jugu ka position opération kɛlɛtigi opération Mariko baara ka réussi gendarmerie ka rapport don. O yɔrɔ la a bɛ bila ministre de la défense ka bolo kan a ba filanan ye jɔn ye ni an b'a fɔ ma ministre de la sécurité ni kɔnɔna gɛlɛyara a bɛ na ka na appui di polisi fana ma ye a ba sabanan ye jɔn ye o ye ministre de la justice ye est-ce que b'a kalama la mission de police judiciaire a b'o fana jouer tel que les brigades territoriales gendarmerie fana kɔnɔ
o ye sigilen saba PGM bɔlen kɔ la u ye fɛn wɛrɛ créé tun an b'a fɔ ma ko garsi olu bɛ sigi moto ba sen naani de kan kwati ninnu kan Gandi denmisɛnninw de don ninnu ye kalan min kɛ Gandi a denmisɛnnin kelen kelen bɛɛ c'est des tireurs d'élite bɛɛ kɛra major da ka permis bɛɛ ye formation kɔrɔ dɔn bɛɛ ni jɔjɔn nana Algérie Maroc ni Tunisie ale ni Irisi la Garsi Gari b'u to moto sanfɛ moto bɛ ka taa a bɛ k'i gɛn tuma min na a b'a fɔ terroriste b'an tɛgɛ moto la cogo min olu fana bɛna moto la ten Gani u b'u to moto kɔfɛ ta bɛ ka tir kɛ ala tɛ yɔgɔyɔgɔ ɲɛfɛta bɛ ka conduire olu bɛ kɛ moto fitinin ninnu kan o gendarmerie Mali olu to yen olu bɛ kungo kɔnɔ cɛ kungo lafalen don sisan merci kungo lafalen don Gani i bɛna k'a fɔ Assimi armée dilan k'a bila tan Mali armée Assimi nani santier an ka budget militaire taara 595 millions de dollars son excellence colonel a ma foyi bila kɛlɛkɛminɛ ye Assimi yɛrɛ cavalerie ni blindé de kalan a b'o dɔn bisimilayi Gandi a to yen maa tɛ kɛlɛ dɔn n'a ye Asimu bisimilayi Gani i bɛna k'a fɔ n'an bɔra nin na an tɛ ɲinɛ belebelew fana kɔ taa n'u belebelew tɔgɔ ye bubu olu ye jɔn ye la police malienne la police nationale bubu polisiw ka fɔ dɛ Gandi bubu yan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ka di n ye an ka polisiw fɔ kosɛbɛ Gani u b'a fɔ opération de ma ko fiɲɛ kura o opération fana ɲɛmɔgɔ bɛ polisiw de fana bolo o polisiw fana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ brigade spéciale minnu fana b'o kɔnɔ o b'i sigi sigiyɔrɔma 3-4 na fiɲɛ kura polisi bolofara dɔ bɛ yen turubiya fana dɔw ta de non o turubiya n bɛ na dɔɔni u bɛ opération 2 de kɔnɔ Gani o polisiw fana Gani Assimi olu armée k'u équipé ka se niveau ma u ka bolofara min bɛ yen est ce que b'a kalama n'an b'a fɔ o ma ko brigade anti criminalité est ce que b'a kalama Gani olu de fana denmisɛnnin baarabaw don i b'a ye k'a fɔ u bolo sigilen don u ka pote olu bɛ min kalan entraînement na fɔ o ma ko Yoka la police malienne voilà Yoka i b'o dɔn o ye armée a n tɛ Yoka dɔn n bɛna Yoka f'i ɲɛna Gani ko n'i k'a dɔn donc Bibi Buta mɔgɔ min bɛ Yoka kɛ ale b'a sigi ale concentration de baki élément de bɛ se k'a sigi k'i lajɛ i bɛna kɛ marifa d'a ma ale t'i k'i yɛrɛ dɛ Yoka Gani n'o bɔra yen BCB brigade spéciale d'intervention olu de bɛ kɛ motobaw kan m'olu ye kelenkelen olu kangololen don bi hali olu muso t'u yelen don mɔgɔ si t'olu yelen don Gani cogo di y'o ye kangolo b'u nun na Gani que ça soit la défense et la sécurité Assimi kan ka foli bubu Mali polisiw bɛ foli min da ne kan circulation na nin de ye anw bila Gandi nin nani santier nin de ye Mali kunna kun 1 241 000 et quelques kilomètres carrés bi hali ni ɲɛsi binna i b'a ye nin radar nin de y'i jɔlen to ka tɛgɛra o dongo u ye hélico 25 commandos terroristes est ce que b'a kalama k'u b'a jigin tɛngɛrɛla ka don Mali kɔnɔ tɛngɛrɛla kelen radar ye rouge wala ten kɔrɔ ka kule donc ni radar kule dɔrɔn u b'a yira ko danger bɛ yen voilà Gani mais ne mana miiri en 10 mois ninnu ye nin kɛ an ka enquête judiciaire dɔ bɛ sen na Mali juge ye dɔ interpellé k'a ɲininka tiɲɛ bangetɔ don ça c'est chose la un coxeur riche sans blindé kɛmɛ sanna mɔgɔ min bolo bubu kɔni t'a dɔn blindé ko kuma blindé kɛmɛ simila ye blindé kɛmɛ a bɛnna 100 milliards ma o kɔrɔ blindé kelen bɛnna est ce que b'a kalama 1 milliard ma blindé ninnu i b'a da dɔn a ref prix normal ye 285 millions 285 millions o fɛrɛla jamana ma 1 milliard o de ka dun sɔrɔ Gani tellement que Mali justice kan ka fo nin yɔrɔ la ni milliard i b'a kalama civil o taara ni marché traité k'a marché bɛɛ kɛ ka na n'a ye blindé kɛmɛ ka na n'a ye ka tila k'a wari bɔ la a dossier wulila k'a jɔ k'a ban pewu jaba ko justice ka kuma jɛ justice kun bɛ ka fɛn min ye Russie min kun bɛ intermédiaire la ko la parce que i b'a k'a fɔ n'u bɛ taa minɛn san u bɛ taa minɛn san Biélorussie u bɛ taa minɛn san Ukraine u bɛ taa minɛn san coxeur de bolo deuxième guerre mondiale kɛra ni kɛlɛkɛminɛ mun ye u b'olu ta k'olu ko k'olu jɛ cɛ ninnu tɛ hinɛ diɲɛlatigɛ la u tun tɛ ka se Poutine n'a ka maaw yɛrɛ ma u tɛ se état o t'o kɛ dɛ u bɛ taa minɛn kɔrɔ de ta k'o ressort falen ka na n'o ye Sadio bɛ minɛn sɔrɔ cogo o de y'a to n bɛ min ɲɛf'i ɲɛna mɔgɔ dɔw taara u yɛrɛ ma mɔgɔ si m'u tɔgɔ fɔ k'aw taa tɔgɔ de bubu ka boli yan bɛ jɔn na i mana min wuli aw ko k'ale taara ci la de ci tɛ ban u tɛ na jamana kɔfɛ a ko bana est ce que b'a kalama coxeur min tun bɛ ale interrogera a ye kuma ta de long a k'a bɛɛ ta k'a ɲɛfɔ tribunal mɔgɔ ye justice ba ninnu an ka juge ba ninnu minnu ye Jean Yves Le Drian convoqué
Oui, Bouba, encore ces ans, il voulait dire, Massana, c'est armée exploit. Donc, Gani Kafina, armée Dorome Kele, ni Tirama, ini Asimi Menyona. Ah, Moi, c'est qu'à fort, Asimi Blanc, sur le plan de la défense et de la sécurité, impeccable. Gani Asimi Daoma, Asimi décret à cause de c'est fou, il te bosse en vrai. Mali excellent de Kenya. Mali Kumuga, Tony millions chèques ne kono. Mais Mali trafo Tony millions comme kono, millions kononton anitla. Tony millions kononton anitla. Kako fonctionnaire fictif ou nous frappé. Gani ko sumakse dorome kelen ka tebo. Atebo jamana ko sumakse kelen tebo. Kongo bana. Sanwale be munye fina. Gandi malo biduru ka cha sa. Ame malo kilo biduru ka cha. Ame malo kilo sa bidani. Asimi kila ka décret ta tun. Femi ye sogoye. Mali misi be millions kononton ne ma. Bigan misi doron mi millions kononton saka ma compter ba ma compter nyama ma compter. Gandi ay bigan abattoir nani ayo de décret ta ko créer. Sogo kilo ka kana teme keme flani mugan ka Mali kono. Che, o de ki draga ke sogo ye, ki franke sogo ye, ki sogo. Ibe sogo de boy ka bien yini. Donc ka ba sogo ye. Ni dumi sigiri ka ko bien memi. Che, Mali be dia sa, Mali be dia wallahi. Kay ka ko muga fami yini na kadu ni je fembe. No de nege sray, no e tama sray. O gar mun kumbe, ale de kumbe gar bi sabani fla balo, ak meteme no de. O garu la chalo de kumna fere ka taka du balo. Muso de kumna fere ka taka du balo. Ni e terrain jo abli kuna ki dabolo do de jo. Bi terrain mina wuli, kungolo duru, o barla tigala kungolo saba ko nga di kungolo fla kan ngla. Kabomi? Irishu nana re kaba, mengani shon nana ya bara damne. Aish. Bubu Irishu Mali kono ka. O bana! Irishu. Mali Irishu be coopération militaire de la. O bana. Ani Irishu coopération militaire o bora militaire la o tari yera so dor la. Gari terrain kungolo duru o bara la tigala. Femi milliard wolomla gouvernement re bolo ko bo negasra mun be ka boyan kata kai negasra do be olubna da ka boyan kata Guinée ka kala ka boyan kata Nouakchott gandi iba ka fo termina kule babili sabari be pon saba o baraw nana u kan ko lu glan jona mayina pombo la ka dugu ibna segi sisaw bubu amera siga friend la de ibe ka ta wotla ka terrain koro non pentire kana bubu kana gezena ta de mi ga kuma sonro do la oui terrain koro ko pentire kana gandi ibe name gandi sabali kana sayani sunoko da nyogoma ye demsen de kani misali ibe joko flaseli ye erreur pas de kepi jo say gani sans pas fra en temps en kononton noko jone na ka ministre tari ijo ay dara ka malulu ke oro slambe ba bisaba nyakoro ko nye hectare kemeni bidurin kelenda ma kwala anoya amen godira abemi amadi abemi nous avons besoin de nous faire 500 milliards de Chine. Nous avons besoin de faire des bourrins à Bukola. Quand tu aéroport la force, c'est venu. On a besoin de des bourrins à Bukola. Combien de la dome quelle est tu sais qu'il y a un mouille fina. Aïe, et à la Chija, là où nous Chija te killing ça. Vous me avez gagné qui fait un fil là. Ah, voilà, n'y a pas de mal. Mbaro fili isro. Gani. Sinon, ani nous da tiers là. Aïe, wakana asimini nous da. Aïe, ma craft fili moula, craft. Ah, non, voilà, mais y a don fili de demsen de fili. Voilà, voilà. Donc, à fina. Asimi nous me dirige wati mina ou bien contrat c'est na wati wa so mécanicien na kaba mécanicien mimbe kaka anga trensera ko nyana bo termina wili 6 ans o bana ni abane gani ibo okiboy carburant jebra kule wati mina ko carburant ga gele e ma malita no gale wati mina buka station bo ko gasoil litre ni mo jugu bala ka wonti ga fenge gani auto commerçant ni station jugu do be o le kelema ka gasoil mara ou bien gasoil mara tellement qu'il y a kari doye Mali to ka dafri wallahi gasoil be et so ko ma kivu kono bulu on ba son ka labo gani ne ta ka tantina station to fo mais ni ankati wula dongo meta station to fo nana mobile la ko e gasoil balantana mu ngani butoni ayi to ka aken una amteke multi ku non parce qu'il y a fort gasoil desera au lieu de ko ne gana to yoroni bela asimi nunu yesi ba kalama 4 millions de litres 2 millions on a ka ba 52 citernes a citerne kilengelen be 48 000 litres est-ce que bakala ma ondana il faut ka ba de fo million billion en kelen litres che il soube ka Mali fengere yani sabali abaka Mali ko beta tan armée ko ye armée sigi senga diebe ko Mali armée nyona te yo boy économie frano be kana para frana e muye nu manin ke abli kuna niya me ebra armée puissance l'armée mon appel ngota di be ke fenguna gani femi bleu Mali be toni ba binani ani wolomla de dumburu la bo e bleu la alkama la kalo rishi jokoro wa ka fo ka bina na ko ka dama de fo wati jaw tere
a bɛna na ni sumansi ɲina san wɛrɛ o kɔfɛ o b'a sɔrɔ an yɛrɛ kɛra alikama sɛnɛ jamanaba ye. non buru bɛ kɛ 15 ye yan. 15 wa i t'a sa o la 10. Bubu o fana ka dɔgɔ dɛ. o ka dɔgɔ cogo di. buru ta cɛ bubu n'o ka dɔgɔ. n'o ka dɔgɔ cogo di. n ko alikama ni angɛrɛ bɛ na ni ɲɔgɔn fɛ. angɛrɛ jumɛn. angɛrɛ jii nɔgɔ kɛ sumansi nɔgɔ bisimilayi Gandi avion b'i kunna Mali kan a kɛlen k'u ka amotage kɛ sanfɛ. o bɛ ka na. avion bɛɛ kalanlen de ye n ko dun conteneur bɛ ka fa n'i taara Russie bi fɛn bɛɛ in Mali bɛɛ Mali conteneur bɛ ka fa tetew. cɛ donc avion ninnu bɛ ka amotage de kɛ. fɛn fɔra tellement que Russie ye hɔrɔn ye fɛn fɔra bɛɛ de bɛ ka wuli ka na. c'est à dire amotage de bɛ sanfɛ se. sanfɛ fɔlen don tɛ. amotage. tungo do aéroport baarakɛlaw b'u ka drapeau rouge ni kɔrɔta fɛn dɔ bɛ ka jigin. ministre avion tɛ dɛ avion kuntanw olu ko tɛ dɛ. kunun manifestation dɔ kɛra Sud-Afrique fana ɲɛ b'a la olu fana bɛ ka kule dɔgɔ Asimu anglais Sud-Afrique olu fana n'u ka drapeau. et puis u y'a kɛ min. Sud-Afrique yɛn kɛ. i b'a dɔn u y'a kɛ min. France ambassade da la. ko France ko ka France gɛn ka bɔ. n ko Sud-Afrique ni Mali ka jan dɛ. ayi ko Asimu ne ko minnu ye Assimi tɛ Mali président ye dɛ. Assimi Afrique de président. minnu fana bɛ ka kule ko Asimu. n ko c'est le sauveur u bɛ nin wele ko matigi. Sud-Afrique. n ko c'est le libérateur. mais Asimu nin est-ce que a bɛ. Gandi président ka yala avion bata avion san don o de bɛ dugu dɔ la o tɛ jamana jɔ dɛ mɔgɔ bɛ se k'i to yen dɔ la ka baara kɛ. depuis a ka sigi a ma taga yɔrɔ. sinon est ce que b'a kalama Cɛbilen Daramɛ ko k'olu ka waati ko min tun bɛ président na Cɛbilen Daramɛ de y'a fɔ yan'a ka kɛ ministre ye ko o ye diɲɛ munumunu ko 3 kalo 6 kɔnɔ. a y'a fɔ walahi a y'a fɔ. Cɛbilen de y'a fɔ dɛ. Cɛbilen y'a fɔ Ayibu a y'a fɔ a kɛra tɛ. yan'a ka kɛ ministre ye dɛ. oui. Bubu sani an ka dɔn dɔgɔkun kɔnɔna la armée exploit ba min kɛ sani an ka dɔn o kɔnɔna la très rapidement Bubu an y'a mɛn ko Jean-Yves Le Drian a convoquera Mali juge fɛ ala nana ka n'a kɛ a yɛrɛ ka nɔgɔlen dɔ Faransi gouvernement kura min sigira u y'a bila kɛrɛfɛ. Bubu k'a fɔ nin t'a labilalen y'an ɲɛ ka ban. Gandi Faransi fɔlɔfɔlɔ de bɔra ni nin ko in ye enquête kɛra Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ n'o ye Thomas ye olu de yera o kumana fɛn min ye yurugu olu de yera arabu jamana kan n'o ye Dubaï ye Dubaï ka sigiliba dɔ la ja n'a den n'u bɛ yala duguw de la ka taa i bagabaga i ka bɔ n'i ka gindow ye k'a ɲɛfɔ. Gandi ninnu ye nin kɛ Mali la san 2015 an ka contrat marché tun bɛ Canada de bolo. Gandi ne ye émission na n filila prix la n bɛ yafa deli mɔgɔw fɛ na ne ko n ko Canada tun bɛ passeport da anw ma o kumana fɛn min ye 3,500 n filila ja 800 de kun don. Bubu n ko nin de ye maabaya ye quoi i mana fili yɔrɔ o yɔrɔ n'i nana i b'a fɔ ko bon Gandi ɲinini Canada tun bɛ passeport da anw ma 800 Mali tun b'a feere 7,000 8,000 Jean-Yves Le Drian n'a denkɛ n'o ye Thomas Le Drian ye u nana pression kɛ IBK kan a ma mɛn a ma bɔ e sera ka contrat de sans appel d'offre o waati ministre Sada ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so ale gɛnna o waati o y'a sɔrɔ Kansayi tun bɛ polisi ɲɛmɔgɔ la ale yɛrɛ fana ye gɛlɛyaba sɔrɔ Gandi fo ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ ka passeport bloqué ani Mali politicien dɔw ka janfa tɛgɛ bɛ kɛ nin bɛɛ la kelen n ko Gandi u ye marché tigɛ k'a di Jean-Yves Le Drian n'a den ma u ma Mali ka hɛrɛ lajɛ dɛ o y'a sɔrɔ marché Jean-Yves Le Drian n'a den dun bɛ passeport da anw ma 6,6 de Canada tun b'a d'anw ma 800 o politicien baw bɛ Mali kɔnɔ hali bi olu ko ko élection ko ka élection kɛ joona olu tɛ ka jɔ n'u kun wɛrɛ dossier bɛɛ nana bɛɛ kan ka wele ka na dossier dafara Gandi o dongo n'o ye Delphine ye ale ye Jean-Yves Le Drian malien minnu ne y'a f'i ka fɛn sanfɛ n ko a bɛna ni kaso kelen kɛ Mali la parce que France ko k'ale t'a kɔkɔrɔma don nin na kaso bɛ bɔ a ka avocat a n'an kumara MCA avocat ko Jean-Yves Le Drian se ka na le 20 ko an k'a to o kumana mois de juin ko parce que ko jangaro dɔ b'a la n'o ye bana dɔ ye k'a kan ka to contrôle la ko n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka taa a lamɛn Mali ambassade o ye Mali dugukolo dɔ de Faransi i bɛna dɔ la bravo à la justice malienne le courage wallahi Gandi nin kɛra tuma min na est-ce que b'a dɔn Gandi ko ka taa a lamɛn nin fɔlɔfɔlɔ b'a yira k'a fɔ ko kuma ko Jean-Yves Le Drian min ko ouais ko pouvoir illégitime illégal kuma man ɲi dɛ ala n ko Gandi Mali tɛ kana kɔrɔbɔ kana Mali kɔrɔbɔ nin kaso kelen a bɛna nin kɛ yan Bubu an n'a avocat kumaraw ko an ka kaso bonba jawaya dɔ bi de ko kaso bonba kɔnɔna man ɲi Jean-Yves Le Drian nana ko kuma fɔli ko bɛɛ ɲɛɲini sisan an ko a ma n ko non an ye 11 milliards de dɔ kɛ Yoruba kaso bonba la 11 milliards ale cabinet premier cabinet n'o y'a VIP ye 72 détenus de bɛ da o kɔnɔna la Jean-Yves Le Drian dayɔrɔ b'a kɔnɔ télé bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen a kana Bubu a ye hinɛ la sa n'an hinɛ la i k'a fɔ ma tu sa Gandi a bɛ taa ni kaso kelen kɛ Gandi contrat in malien dɔw y'u sigi n'u ka débat mɛn ko ouais ko mun na k'an ma contrat in résilier an m'a résilier mun na barisabula ni pour que contrat résilier il faut des motifs irrégularité min bɛ contrat kɔnɔ an b'o de ta
ka ota ko da ka so ka résilier Mali justice ko c'est des professionnels oui wa fa na France ministre khore bon o dem na ke mi jamana critiquer ka Keroba 11 milliards de dollars yena ñoo ka so ñumanti bu ñumate ka so la de ayi ñumate ka so la ni munda an ko ni Mali on do ka so la wa Zay veut dire à la cribe que dans la capitale Kasola. Mais moi, et puis le juge a le choix. Na le juge déjà avec la main français. Na ya déjà avec visioconférence que la main ka toi. Vous voulez nous demander la question? Gani mun na ka chef et puis juge na déjà deuxième cabinet juge aba aller tout ça aller de boulot. Na déjà avec Jean il le dirait à la main Mali kono français. Ambassade là. Ambassade là. Aya wele kana si. Gani non au mandat on be Mali ka fierté di. Non mandat à ta Mali territoire kan français kono visioconférence en bas là maintenant pour la même mandat bon mandat d'amener wallahi ou ba français ko aller da fo ita la parce que ça c'est une honte. Dieu on a ñoma délika. Kan ñoma délika ke. Mali français ko ban. Ici milango français bi ki ngolo free drone. Mais bu na tun dana Mali kelen pe manga français ko ban mais ambe Afrique be bla Afrique frappe ka ko ban. Ne be min fina. Ni choroba ina den atwanga tu laje ken roba. Écoutez, et ne m'a pas duma. D'accord. Ango roche, anga avancer. Angada. Très rapidement, amemi fo awe ay kerbla. Nama kerbla émission tiere la bitabe to mina a sholen do kosobe. Amuko, amamso, chokorobaw, musorobaw, amba fu unyana bi. U bela yele mesno ko jona, u ka tension be ban, u ka diabète be ban. An sigira bi. Ay kerbla amena do min kono 600, o ye armée rere bara min ke dogu konna la armée exploit min ke. An yo de fo bi an man disi gosi ni Mali bi ka sababu kɛ an ka jamana a maralen do mɔgɔ mun fɛ bi a fanba ye militaires ye bi armée monte en puissance a tɛ dogo la ay kɛr bila bubu dɔgɔkun kɔnɔna la armée sera ka baara jumɛn de kɛ bubu ni bɛ se k'o ɲɛfɔ fasodenw ye. Gani terroristes sɔmina ne y'a f'i ye ka plateau kan yan ko France Sénat ye loi dɔ voté États-Unis Sénat ye loi dɔ voté k'a yira k'a fɔ ko Russie bɛ ka monter en puissance Russie bɛ ka min kɛ Afrique kɔnɔ n'u ma taa fu siri a dan na Afrique bina bɛɛ bina to di Russie ma. Ayi an kɔni ɲɛ dir'u ma ka ban. N y'a kuma f'i ɲɛna n ko mais n k'u wolola mun kan u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ ye terroriste minnu armé ka taa bɛɛ faga. O de y'a to ne k'i ma n ko MINUSMA mobili attaquera terroriste yɛrɛ fɛ. Barika de bɛ jamana in na koyi. Non attaquera fo ka mobili fo ka. Gani terroriste ye Burkina attaqué o don ko. Burkina président bɛ bɔ k'a bɛ discours kɛ waati min na France ambassadeur bɔra. Ko Burkina ye exploit min kɛ yanni k'a fɔ Burkina sɔrɔ so k'u b'u disi gosi contre France a yɛrɛ k'ale de ka avion nana appui di. Donc o tun ye ne kɛ Mali la. Donc o ye k'a yira k'a fɔ n'i ye kuma min f'i ɲɛna u bɛ terroriste ninnu yɔrɔ dɔn u yɛrɛ bɛ ka bɔ k'u faga sisan. O waati kelen o y'a sɔrɔ minnu bɛ Mali la yan Mali tilala ta bɛɛ la pewu. Mali terroriste banna. Gani i bɛ k'a fɔ opération Maliko ale ni fɛn min ye kɛlɛtigi ye u wulila ka donu dɔw kɔnɔ ka tabale gosi tugun. Gandhi a kun tɔtɔla min ye u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a banna. Abdoulaye Idouane Bari ale kun ye terroriste belebeleba ye u ye jan k'ale la ale ka ko nɔgɔyara. Mohamed Ali Hussein Aidara ani maa 16 est ce que b'a kalama Gao n'a lankunu kɔnɔ u ye tɛgɛ da olu fana ka tugun moto 15 ko i bolo da kan k'o minɛ moto 18. Gani u b'a fɔ min ma ko Hassan Di Abu Mukhtar ale ye maa ɲininiba bolo dara ale yɛrɛ fana kan. Mohamed Akmoya Adam plutôt bolo dara ale yɛrɛ fana kan. Gani cɛ min fana tun bɛ n'a ka farin ni warimugu b'a bolo mɔgɔ ka sarali wari b'ale bolo o de tun ye Mahama ale ni u ka entraînement kɛyɔrɔ kan entraînement de tun b'ale bolo u y'ale de minɛ ani nafolo muguba tɛgɛ dara ale kan fo ka taa bila Abu Mahama na. Mun tun bɛ yala Mali armée de ye nin kɛ dɛ. U ka sara d'u ma. Wayi u ni wari fa malɛti. Sara ma kɛ. A bɛ kɛ min? Ya. Gani ne m'a fɛ nin ko France bɛ tila nin na waati o sɔrɔ an tilala. Non i y'a fɔ ko nin b'a sɔrɔ an tilara. Ma f'i ɲɛna n k'u bɛ tila waati min k'u bɛ ɲɛsin Mali ma o y'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen an tilala bɛɛ la. Non nin ye baara bannen nin ye baara bannen. I b'a kalama forêt ba fɛn fɛn bɛ yen toutes les grandes forêts est ce que b'a kalama armée donna bɛɛ kɔnɔ k'a bɛɛ nettoyer i bɛ ala ka ko yɔrɔ jɔsitɔ. Nin terroriste baba ninnu bɛɛ tun bɛ États-Unis ni France ka liste noire la k'olu m'u ye an y'u ye. Bi ma France bila ka ninnu de ɲini k'u m'u ye. K'u m'u ye. Bubu nin b'a yira kɛlɛkɛminɛn b'an bolo. A bila kunna Umar Jara y'a ye chef d'état-major. Gani nin yɔrɔ de la même Mali chef d'état-major bɛ fɔ armée de l'air armée de terre garde est ce que b'a kalama chef d'état-major particulier n b'a bɛɛ fɔ ka directeur généraux fɔ police gendarmerie est ce que b'a kalama eaux et forêts sapeur protection civile ka taa bila o kuma na fɛn min ye doyen ka Mali tenitigi bɛɛ fɔ est ce que b'a kalama surveillant de prison ma ɲinɛ olu kɔ. O ka fɔ. Gandhi ne ko surveillant de prison an bɛ
Konate fo. Merci Konate ni foli ka kan. Gani ninnu de ye cɛbaw ye minnu ni o kumana armée espoir kɛ kɔsa in na ka nin y'a daminɛ Gawo kana o kumana fɛn min ye kana jigin cɛmancɛ bolo kan n'o ye Koro Bankase nin cɛ ninnu ɲini n'a ye Gani u ka camp d'entraînement ba min tun bɛ yen n'ale ɲɛmɔgɔ tun bɛ Abu Mahamad bolo est-ce que b'a kalama camp d'entraînement 2 hélico 2 wulila k'a ci k'a dagakolon ci k'a filenkolon ci. Cɛw tun ye dagayɔrɔ ba ye dɛ. Wayi. Camp d'entraînement yɛrɛ de u b'u ka entraînement n'u ka fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ min na. Dagayɔrɔ ba yɛrɛ o yɔrɔ cira ka ban pewu. U y'o ci k'o ban pewu. Ah non, nin ye terroriste ko bannen. Nin ye terroriste ko ni t'a bannen dɛ. Gani nin y'a c'est que ne ye armée in fait quoi. Gani wallahi Mali armée c'est une puissance de feu maintenant kana kulenga armée in na. Ah, ça je dis. Bubu tiɲɛ yɛrɛ la non n y'a fɔ cogo min na. Tiɲɛ yɛrɛ la n y'a fɔ fasodenw y'a ma mɛ n ko bi n ko min bɛ an bolo révélation baw bɛ yen bi wasa bɛ yen. Ah Bubu tenitigiw k'u ka foli kɛ kosɛbɛ dɛ. Gani u ka foli kɛ. Yani n ka bɔ kuma la ko 2 kɛra n bi weleweleda kɛ fɛn bɛɛ tɛ ɲɛ mɔgɔ bolo. Mais fɛn dɔw bɛ yen n'a jɛngɛna fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ ni kangaramadakan ye. Gani n'o ye eaux et forêts ye eaux et forêts bɛ degunba de la. Eaux et forêts man ca. U yɛrɛ kelen don kungo kɔnɔnaw la. Terroriste fɛnɛ bɛ kungo kɔnɔnaw de la. Eaux et forêts bala ka sa dɛ. Gani eaux et forêts denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u tilala kalan na o denmisɛnnin ninnu tɛ concours fɛnɛ sɔrɔ olu bɛ tila ka kɛ bénévole de poste fɛnɛ la. Ah Gani hali u man ca ne Mali eaux et forêts bɛ da forêt in na a tɛ maa 1500 bɔ. Denmisɛnnin minnu fɛnɛ bɔra bi an ɲɛ b'a la eaux et forêts bɛ yɔrɔ min na effectif ko b'u la équipement ko b'u la. Gani olu de bɛ postes ni fɛnw na. Kunun an b'a ye k'a fɔ an ka denmisɛnnin 2 sortant 2 kelen bɔra IPR la kelen bɔra Tabakɔrɔ centre la jɔn don Mari Jara ale ni Musa Keita bénévole de don kana filɛ kow bɛ ta nɛ ninnu bɛ tila ka taa fonctionnaire eaux et forêts fonctionnaire de appuyer poste la. Gani kunun u ni bandi armée bɛnna u y'u 2 minɛ k'u faga. Ala ka hinɛ u la. Donc u janaja bɛ ka kɛ bi. Gani ne b'a ɲini gouvernement fɛ bi eaux et forêts ka baara bɛnnen don kungo kɔnɔna de ma wa kungo kɔnɔna fɛnɛ terroriste dagayɔrɔ de bi u k'a lajɛ ko eaux et forêts ka situation ta u k'u hakili t'u la kosɛbɛ. Jamana mara n'an ko espace de vérité a bɛɛ tɛ se ka kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye. Non a dɔw bɛ kɛ hakilijigi ye k'a ɲɛf'u ye nin funankɛni 2 ninnu sara Gani pension t'u ye foyi t'u ye ninnu sara mun de bɛna kɛ fo ni u yɛrɛ y'u bolo fara ɲɔgɔn kan 200 ka taa di u somɔgɔw ma gouvernement k'i hakili to ninnu na wa u sara ka tenni de t'u la dɛ parce que u bɛ taa appui de di u sara ka tenni de t'u la u bɛ taa appui de di u yɛrɛ photo filɛ nin kitakaw y'an wele k'a fɔ an ye nin ye kasaraba ye a janaja bɛ kɛ bi 16h o kumana fɛn min ye an ka yɔrɔ min bɛ n'an b'a fɔ cercle de Sebekɔrɔ baara ninnu a kɛra o kɔnɔ u bɛ ka taa sugu la ninnu de bɛ taa charbon bɔrɔw ni tabakumaw ni yiri ɲɛji minnu bɛ taa émission bɛ lamɛn yen bɛɛ quoi voilà vraiment an dusukun toralen don n m'a ɲɛfɔ o kumana fɛn min ye colonel Asimi Goyita n'a tulo bɛ an na ayi u bɛɛ bɛ an lamɛn ani ministre ka se ka fɔ ni problème bɛ environnement ministre mun bɛ yen u ka fɛɛrɛ ɲini nin na denmisɛnnin minnu bɔra u man ca n'a fɔra a dɔw bɛ yen fo ka taa kɛ bénévole ye walima u ka concours kɛ walima ka taa don ONG la alors que u bɛ yɔrɔ min na effectif problème bɛ yen u ka fɛɛrɛ dɔ n'an n'u bɛ contrat kɛ n'u ye 2 ans 3 ans ka se ka situation dɔ ɲini u la Gani n'a ma kɛ i tɛ fonctionnaire i bɛ ka t'i yɛrɛ di hali fonctionnaire yɛrɛ fɛnɛ mun bɛ yen olu kan ka renforcer donc vraiment ni ne tun bɛ n bolo k'i fo. Non an ka se ka nin fɔ en même temps mototaxi fɛn mototaxi tigiw fana ye an wele mais an y'a fɔ u ka jateminɛ u ka élément bɛɛ ɲini k'a di an ma pour que an bɛ se ka an da don a la. U ye ne yɛrɛ wele ne y'a f'u ye effectivement katanintigi ninnu espace de vérité an da bɛ s'a ma mais ni élément t'an non ni élément bɛɛ ye an bɛ se k'an da don a la cogo min na katanintigi ninnu. Parce que n'a fɔra i bɛ san fiɲɛti ta mais waati dɔ bɛ tigɛ la k'i kana yɛlɛ pont sanfɛ. Non tiɲɛ yɛrɛ la. Bon n'a fɔra i bɛ san fiɲɛti bɛ tigɛ kan ka munumunu n'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ tigɛ la k'e tɛ tɛmɛ. Non an y'a f'u ye fɛn min don u ka mesure dɔ ta la quoi. Oui non n'u ye élément bɛɛ sɔrɔ u bɛ na an n'u bɛ sigi an bɛ n'Ala sɔnna an da don la b'u bɛ ka foli kan. Ne ye foli kɛ o Gani ne ko n bɛ e fo. O kumana k'i fo k'a fɔ lamɛnbaaw ye hali bi jamana in Ala k'a kolo suma an ye Mali mun f'u ɲɛna waati sera bi le 4 juin sigafɔ min bɛna kɛ dɔwɛrɛ tɛ a ka ca Ala fɛ sanction bɛ sɔn ka wuli. Alhamdulillah Ala ko kɛ CEDEAO ka sigafɔ min bɛna kɛ le 4 juin a ka ca Ala fɛ mais maliyɛnw de kan ka fo olu mun sɔnna ka muɲu ka t'u ka gouvernement ka hɔrɔnya n'u danbe u ye min fɔ Asimi ɲɛna Asimi fana kan ka fo Asimi kuma minnu fɔra ye a ko ni Mali ka hɛrɛ kelen t'a la a ti sɔn a ma bɛɛ sɔnna k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ o gouvernement ni population vraiment ka foli di bɛɛ ma k'i yɛrɛ fo maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo
Mali kono ani Mali kokan an y'o de fɔ aw ye layidu min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye jamana ko ye ni Ala sɔnna nin sira in an tɛna na bɔ nin sira in kan ka an ka cɛkɔrɔbaw fɔ ka an ka musokɔrɔbaw fɔ ka an ka radio partenaires fɔ ka an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen fɔ Ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam. Gadan ni ko gadan o be tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan nunu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutique ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi o ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malo bɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savon ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et Frères lafiya bulonba. Al Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 Umra hukumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi sen na. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al Umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi sen na halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al Umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al Umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu bɛ dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an bɛ visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al Umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 22 34 78
mugan mugan ni fila mugan ni naani 74 ni fila walima 64 mugan ni seegin mugan ni seegin 15 64 74 ni seegin 88 ni seegin 68 66 74 ni saba 51 55 walima 76 ni 15 37 84 anga email alomra@yahoo.fr anga bololo sira http://alomra.com